सांगितलंय तू खाली तांदूळ फुगो घाल उरलो सुलोड्यो कितको कोत्ताय त्यो हांव तुका दाखयतो माय सारक्यो परफेक्ट सुलोड्यो कितको कोत्ताय त्यो कित्याक लास्ट टाइम आलिशान केल्ले आनी गायज ही तिगाय हे फॅमिलीतुली न्हू आखता गायज विदीन सेकंड्स गायज तेगेलो आख्खो फॅमिली काबार जाली ओके. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरी आहाय मू. तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरी. तेंचो आहा अलिशा. गुड मॉर्निंग गायज, कशी आहाय तुमी सगळीं? सजमता आहाय म्हूण बरी. आणि चल आता मी तुमका किचना मेळ्ळ्या आणि टाइम जावपायला 12 गायज सारख्यो 2-3 मिनिटं आहाय तेका बाय म्हणजे बेग बेगीन गुड मॉर्निंग म्हणया नाजाल्यार गुड आफ्टरनून म्हणो पडटा न्हू. आणि गायज हांव म्हाका उठायला आज सॅटर्डे ओके हांवें ताका सांगलेलें हांव सुस्तेगाद न्हिदता म्हूण. आली उठ गो ते सांगपा जाय आनी 5:30 म्हाका उठायला आणि त्यादांसून मागीर म्हाका जेमना. गायज तेका कित्याक उठयलें तें तुमकां सांगता ओके. हांवें राती न्हू तांदूळ फुगोवंक घालून ओके. कोणे तांदूळ आय मीन अलिशा सांगलेलें तांदूळ फुगोवंक घाल दर मू 3:30 म्हाका थोडे जावं म्हाका हय आपण रूच येयल हय सुलोड्यो खावपा सुलोड्यो ओके. आपण हुंय हें कर हुंय फुगोवंक घाल हुंय तांदूळ तेन्नाय म्हाका तें न्हिदोन दिवना. आणि 5:30 उठू हे कितले या काय शॉपाचे सांगितलंय तू खाली तांदूळ फुगो घाल उरलो सुलोड्यो कितको कोत्ताय त्यो हांव तुका दाखयतो माय सारक्यो परफेक्ट सुलोड्यो कितको कोत्ताय त्यो कित्याक लास्ट टाइम आलिशान केल्ले हांव नका कितें जाताले त्यो जांबुला ह्यो तशें जाताले. सो गायज हे पाटी हांव तुमकां दाखयता मसी सुलोड कितको कोत्तालो तो आनी कितको कोत्ते ओके. आनी गायज हेचो आमी तांदूळ फुगोवंक घालून तुमकां दाखोवया. हेचोय गायज चोवपा शकता हितून न्हू तांदूळ फुगोवंक घालून हाय 1.5 माप घायलो हा न्हू. आणि गायज मेन थिंग गायज आमकडे नाल ओके. पयलीं सद्या आमकां नाल हाडूंक पडटलो तेका लागून गायज आतां आमी वयताय शॉपार ओके. आनी पयलीं सद्या घेया नाल. सो लेट्स गो. आनी गायज चोवपा शकताय आयचो वेदर काय बरो आहा तो. इतले वत आहा म्हणल्यार बरें थंडूय आहा वत घेवपा दिसता लायक डिसेंबर म्हयने आमगे गोंया भायल्या आम वता रावनाय सकाळी फुडें वता इलो वता दूख घेताय तो ते भाशेन गायज हे वता आयज रावपा दिसता कित्याक थंडाय आहा आनी अशें करून वता म्हणल्यार बरें दिसता. आनी टायगर भायल्या भोंवता न्हू गो. He's gone. सो गायज चोयला आसतलो तुमी आयज आमचो बाबू टायगरूय येयला. जायत दिसताले गायज आमी तेका न्हू आमचो बाबू हाडलो ना ओके. हरशीं आमी तेका घेवन वयताय गाडये हिंगा थिंगा. आतां गायज आम चड पयस वयता तेन्ना तेका व्हरनाय बट बोगली वताय. आनी जेन्ना स्विंडन बा वयतालीं तेन्ना तेका आमी व्हरतालीं. आतां गायज जायत दिसांनी तेका गाडये हांव बसयला. आनी चोय गायज तो कितको आपल्या गेले प्लेसीर बसून आहा तो चोवपा शकताय गायज. टायगर कितको बसून आहा तो जाणा आपल्या गेली प्लेस हिंग बसत तो नाजाल्यार गायज हिंग बसता. हिंग बसून मागीर तेका जोंदलाल्या चोवपा मेळटा. हिंग बसोल म्हणटकीर तो मागीर केन्ना जोंदलाचेर उबो रावता. माय बॉय लेट्स गो नो लेट्स ब्रिंग कोकोनट ओके. डू वांट टू से गुड मॉर्निंग? से गुड मॉर्निंग एवरीवन. केशी आहाय तुमी सगळीं? आमी वयताय भोंवपाक मुदासा वयताय मुदासा नो बूट. सो गायज अलिशा गेला शॉपाचेर हांव गेलो ना कित्याक टायगर गाडी आहा न्हू. सो म्हाका तेका एकट्या सोडूं नाका तेका लागून हांव रावला. आनी अलिशा गायज थिंगा कन्फ्यूज जालो हा नाल केसो घेवपाचो कितें घेवपाचो. ते नाल एक घेवन येयलोले म्हाका दाखोवपा हें चोय हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार. सो ते नाल आलोन चोयता वयता नाल हाडपा वयता आतां घेयल मुस्ता एक. टायगर आतां मुज बरी येयला सिटार बसून गायज तो सगल्या लोकांक चोयता कितको चोयता चोय. देयर इज नोबडी रे मामा इज कमिंग सून. Ali, Mama going to bring coconut no? My put. So guys, finally येले अलिशा वचोय नाल घेवन. बरो आहा मगो नाल ना तो क्लियर माता टू. I hope it is. आणि कंडेन्स मिल्क काडला चायेक हो. Yeah. Because आमगे निडो काबार जालो हा आनी आमाक टेस्को वचपा पासेस ना. अलिशागे फेवरेट निडो गायज काबार जालो हा. आनी बेस्ते गायज सद्या आमकां टॉयलेट रोल हाडलो हाय काबार जालो. आमकां गायज मेन शॉपिंग करपा वचपा जाय बट सद्या आमकां टायम ना होडीसे. बिजी आहाय गायज दोगांय बिजी आहाय आनी लेजी जालो हाय. सो या गायज आतां आनी मेळया तुमकां सोमत्या घरा कडेन आनी दाखोवया मसी तुमकां आयज सुलोड्यो कितको कोत्ता आनी कितलें गायज तुमकां बारीकशें दाखयता तुमकां ओके. तूं तुगे हेल्प नाका म्हाका तूं हाली हावपा हेल्प केल्या जालें म्हाका. गायज म्हाका हाली मनीस जाय जेन्ना मसी रांदता न्हू कितें कोत्ता न्हू म्हाका हाली मनीस जाय पडटा ते हावपाक. सो अलिशा आसतलें सो अलिशा खातलें हांव नको. सबस्क्रायबर्स तुगे कमेंटूय घालतले आपण येताय म्हणजे. हांव नको दिदी आहा जाल्यार दिदी कामाक गेलो हा दिसता म्हाका. शी इज गॉन टू वर्क न्हू. सो या फूल जाल्यार मागीर दिदीकूय दिचे. दिदी न्हू बरी फान लायक जेन्ना आम रांदताय तेका लायक जाता आम तेजे फुडें आहले थिंगा आनी फकाण मारले ते कितले रांदपा रेडी आहा तेका लायक रांदपा. सो ते सदां म्हणटा आपणा लायक म्हूण रांदपा. आमगे न्हू गायज जेवण तेंका मातशें स्वीट लागता न्हू रे. ती मातशें स्पायसी.
हय बट तरी आसतना गायज कोताय हांव केन्ना स्पायसी केलें जाल्यार दीत तांकां ट्राय कर म्हणटा तांकां लायक जाता जेन्ना Even हांव normalूय दिताय. करता नॉर्मलूय दिताय हय आणि गायज ताका रेसिपी रांदून दाखोवपा लायक बट द प्रॉब्लम गायज ताका कडेन बरें एक्सप्लेन करपा जाय ना एक पाट दाखोवय नासतना घालतले मागीर आलिशा आहा मग बरें पडटा मागीर आलिशा सांगता कितें मिस जालां कितें सांगलो ना तें सो समजता गायज कालची रेसिपी तुमकां लायक जाली आसतो मग ओके आणि जायत जाणांनी कमेंट घायले बरे कमेंट घायले थँक्यू सो मच आणि प्लीज जे कोणे सबस्क्राईब केलं ना गायज प्लीज बेग्यानल्या बेगीन सबस्क्राईब करूया आणि आम्ही बेग्यानल्या बेगीन आम्ही 5K करूया वडीशे आली येस येस इतलेच गायज या आता करूया आमगे सुलोड्यो नो या ऑल्सो हांव सांगपा सोदतालें आय डिडंट टेल यू एंड आय फॉगॉट टू शो यू आय थिंक द व्हिडिओ जेन्ना आमगे 4K जालोले आमी सांगलोले आमी यू नो आमी ऑर्फनेजान दितो म्हणून रे सो आय डिडंट शो यू नो दॅट व्हिडिओ आय शोड यू विच वन दाडान धाडलो तो नो आय डिडंट शो आनी आमी दाडा पयशे धाडलोले आनी तेका यू नो सगळे की जाय ते इंचार म्हणलोले एक Oh ऑर्फनेज yeah, I know, but I didn't see the video. सो आमी सांगलोले इंचार म्हणलोले कित्याक म्हाका तेंक जेवण दिवपा नाका आसलोले कित्याक नाका आसलोले कित्याक कोण नासल्यार कोण व्हरता जेवण वॉट इज जेवण गायज यू नो ऑर्फनेजीन बा जेवण जायत जा ऑन दिताय ओके बट तांकां डेली बेसिक नीड्स कितें जाय तें गायज यू नो तें व्हरपा लायलोले ते दॅट इज मेन इम्पॉर्टंट ताका पयलीं सो तें विचार म्हणलोले जो कोण ऑर्फनेजी इन्चार्ज आहा ते विचार म्हणलोले कितें जाय तें सो तेणें सांगलोलें जाय तें लिस्ट दिलोलें अमकें जाय म्हणून सो तेणी आमकां लायक यू नो मेन कितें लागता तेंकां गायज तें आम केन्ना चिंतनाय आम चिंताय जेवणाचें तेसोलें सो तेंक जाय आसलोलें यू नो लायक साबांव कॉलगेट ब्रशीज टूथब्रशीज तेसोलें यू नो आनी लायक तेश कोन्न जेवणा येपार साकर लायक एश कोन्न लायक यू नो कितें जे तेंकां रेशनां मेळना तें तेंक रेशनूय दिता दिसता गव्हर्मेंट यू नो सो ते जे कितें मेळना तें धाडोन तेंकां वयलोले ओके आनी ऑल्सो ती म्हणपा लागली खंय आमकां चिकन हांडी म्हूण यू नो लायक रॉ आम मागीर कोण खाताय म्हूण रे मागीर यू नो सो मागीर धाडान तेंय वयलो तेंकां चिकन रॉ चिकन यू नो तेश कोन्न वयलोले एपार मांस अशें करून कितें जाय तें वेजिटेबल कितें जाय जाल्यार अशें करून सगळें तेणें ऑन दिलो तेंकां आनी तेणी धाकटेशें प्रेयरूय केलो थिंगा दाडा गेलो ते दोना आनी तें धाकटो क्लीप धाडलेलो हांव चोयता तो क्लीप म्हाका उगडासूं ना मस्ती दाखोवपाक आनी इट जस्ट आय एम टेलिंग यू ऑल कितें आमी तुमकां सांगलो न्हू फोके आमी गिव अवे करपा नाय म्हूण तेका लागून हांवें तुमकां सांगलां बट डोंट वरी गायज 5K जाता आमी करूया गिव अवे वॉट यू से या 5K we will do one giveaway guys म्हाकाय म्हजे हात खर्चोताय तुम्ही जाणाय जेन्ना मसीचे हात खर्चोताय न्हू मसी कितना कितें दिवपा जाय सो गायज आय विल मेक शुअर आय विल गिव अवे ओके आनी लास्ट टायम आमी तुमकां सांगला लास्ट टायम आमी ऑर्फनेजीन दिल्लें सो हे पाटी गायज हांव तुमकां ओके गिव अवे दितलो जेन्ना आमगेले 5K जात तेन्ना ओके and then 10K आनी मोद आमी पयलें सांगताय तुमकां मागीर म्हणनाका अरे 6K काय दिला 6K काय ना हांव एक्सप्लेन करता 5K गायज आतां आमी गिव अवे दितले मागीर 6, 7, 8, 9 कांय दिवपा नाय ओके आमी कितें दिवपा जाय तें आमी ऑर्फनेजीन हय दुसरे कोडेन दितली ओके कोणा यू नो चडशी गरज आहा तेंकां लायक भुरग्यांक आनी तेसो हितून दितली आनी जेन्ना 10K जातले तेन्ना तुमकां सांगलोलें गायज हांवें मॅसीव गिव अवे आसतलो ओके सारको बांपर तुम चिंतूक पडटलें आवय मॅसीव आनी केसो मॅसीव काय मग गायज तुमकां मागीर कळटलें सो तेका लागून सांगता बेगीनल्या बेगीन आमी पयलीं सद्या 5K करूया आनी मागीर 10K करूया आनी मागीर तूं म्हणटलें वाव यू नो वाव म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां गायज केद व्हडलो गिव अवे आसतलो येस मॅसीव गिव अवे आसतलो सो मॅसीवूय रूल्स आसतले ओके हय मॅसीव रूल्स आसतले तेका हय सो बट डिसिजन तुमकां दितो हांव तो मॅसीव गिव अवे कितकोन दिया तो या कळ्ळें तुका तुमकोडे जातलो कितकोन दिवपाचो कित करया यू नो एकू दवरया वो दांट कोण डिवायड कोन्न दिया हाफ करूया 2 हाफ करया वो 4 हाफ करया वो 5 हाफ करया सो तुम चिंतली केद व्हडलो मॅसीव गिव अवे काय चिंतील आसतलो तुमी ऑलरेडी मग ती कॅल्क्युलेशन येयला आसतलें तुमच्या ओके डोंट वरी गायज बिना काय यू नो जितलो तुमी म्हाका सपोर्ट करताय न्हू तितलो तुमकांय हांव बारीकसो हॅपी करतलो व्हॉट इज आली सद्या पावली घरा कडेन गायज उलोलो न्हू म्हगेलो ब्लॉग व्हडले जाताय मागीर थोडी मागीर स्कीप मानसोयताय व्हॉट इज आली रायट सगळी कोन्न ना थोडीशी बहुत थोडी हाय गायज स्कीप कोन्न चोयताय एनीवेज हांव अंडरस्टँड जाता घोडे तुमकांय काम बा आसतलो सो एकू एग्जांपल दिता आमकां कितकोन कळटा जाण तूं जेन्ना आमकां कमेंट येताय ओके कमेंटा तुमी लायक कालचो एग्जांपल व्लॉग आमी घायले ते दोना तुमी यू नो हॅपी फीस्ट म्हणले आमकां
ओके नो पयरचो हॅपी फेस्ट म्हणल्यार तुमी आमकां आनी लायक यू नो हांवें म्हण लायक बरें करून उलयलें तुमी लायक हें केलें बट तुमी आमगेलें एकलें बेबी आसलोलें आमी ते बर्थडे विश मोदें गायलोली ओके तितूंत म्हाका दिसता 30% 40% थोड्या लोकांनी जो कोण आमगेलो फुल व्लॉग चोयताय तेणे ते बेबीक विश केल्या बट बाकीच्यान कोणें केलें ना विश कित्याक गायज विश केलें ना कित्याक तुमी तो व्लॉग सारको चोयलो ना सो आय डोंट वॉन्ट टू एम्बेरेस यू गायज अगेन एंड अगेन आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट यू आर नॉट वॉचिंग माय व्लॉग्स प्रॉपरली बिकॉज यू नो वी केम टू नो वेन यू गायज डिडंट विश द बेबी स्मॉल बेबी गायज आमी विश केलोली आनी तुमी तेका विश करूं ना दॅट वॉज यू नो मातशें हें जाता व्लॉग चोवपा सोड तूं एटलिस्ट तें चोयलो जाल्यार तुमी एटलिस्ट तुमी तेका एक तुमगेली बरी विशीस धाडटा आहली एनिवेज हय ते हॅपी जावपाचें एनिवेज ती सोड खबर या भितर आनी लागी आमगेले सुलोडी करपाक ओके सो गायज फायनली नाल फोडलो आता नाल कांतया गायज आनी आमगेले नाल कांतपाचें तुमी जाणाय गायज ओके आनी बरें तें दाखया तुमकां हांव कितलें कांतिता बरें म्हूण घेयलो ते बायलेन चोयल बरें कितू हें इम्पॉर्टंट असती गॅजेट मुगेलें गायज बरें म्हूण बायलेन गेला बट कांतपा हांवें पोटा गायज आपल्या बरें म्हूण गेल तेणें कित्याक न्हू कांतू हांव आहा न्हू तेका सो गायज आतां बरें कांतीत तें हांव गायज जाय जाण न्हू मुका विचारलोलें हें खूंय गेलो काय म्हूण हांवें ओके हांव न्हू डिस्क्रिप्शनान लिंक घालता तुमकां ओके तें न्हू हांवें गोंय गेलोलें बट लिंक कितें मातशें डिफरंट हा हें सेम ना रिमेंबर आय टोल्ड यू गायज एवरी टाइम चेंज जायत रावता न्यू कित्याक हें गेलो आमी 2 years बॅक नो द इयर बिफोर नो वी गॉट इट दिस बट सारकें बेस्ट हा रोकडो जाता कांतून सारको शार्प सारकें हय सो द इयर बिफोर गेलो हांवें तें गोंय गेलें तें जाणा सो हांव तें एमेझॉनाचें म्हणजे लिस्टान चोयता म्हाका तें दिसती पडना आय थिंक आय गॉट इट ऑन नेवाज अकाउंट आय थिंक नेवाज चोवपा लायता मेळ्ळें जाल्यार तें लिंक घालता सेम नाल्यार असलें आनीकूय हा डिफरंट हांव चोयतालें काल पूण गोंय हा एमेझॉनाचें ओके हिंग हाय बट व्हेरी एक्सपेन्सीव गायज घेवपाक 60-70 पावंड तेश कोन्न बागाय जाय बरें लोगो हाउ मच This I got for 1,000 लेगून न्हू दिस म्हाका 800 and दिस म्हाका अशें कितें बट हांव चोयता आनी घालता लिंक बट 1,000ची हाय गाय सिमिलर अशें कोन्न आनी हा ते बरें स्क्वेअर हा यू नो वुडन अशें सकल हें मेटल हा ते पोंदा वुडन हा सो धरूंकूय बरें जाता दिसता म्हाका नरे लागो ते सो गायज हांव हिंगा लिंक घालता तुमकां आयज ओके बट सेम न्हू मातशें डिफरंट बट असलें सिमिलर ट्राय करूया गायज यू नो आता न्यू येत रावता कडे तें बरें आसता Oh, that's what. But we feel this one is really good. नरे ते हे बरे हा न्हू शापूय हा न्हू ते हय सो गायज हय आमच्या गोंय एमेझॉनाचेर गायले न्हू कोकोनट ग्रेटर म्हणून येतोले तुमकां कोणा जाय जाल्यार हांव लिंक चोयता आनी घालता तुमकां ओके सो गायज फायनली हांवें गेलो नाल कांतलो ओके आनी चडूय कांतलो ना गायज यू नो वयल्या वयर कांतिला दोनूय ओडी हांवें एक नाल फूल कांतिला बट आख्खे हरपलो ना गायज यू नो चडूय हरपिलो न्हू मागीर तें हेंच लागता चापोड हेच लागता सो वयल्या वयर बरो रसा एसा आहा तो हरपिला ओके हांवें कांतिला आनी गायज आतां हांव म्हगेले तांदूळ मिक्सराचेर घालता आनी गायज तांदूळ सेपरेट ग्राइंड करतलो आनीक चून ग्राइंड करतलो सेपरेट कित्याक न्हू म्हाका चडूय बारीक करपा नाका ओके जेन्ना तांदूळ आमी मिक्सराचेर एक्चुअली हांव करतालो रगड्याचेर ओके म्हाका संवय आहा रगड्याची मिक्सर म्हाका इतली संवय ना सो मिक्सराचेर मातशें रोखडें बारीक जाता सो म्हाका चडूय बारीक नाका यू नो सुलोड्या जेन्ना तुमी तांदळा पीठ हाडटाय न्हू तेन्ना मातशें मोठें दवरूंक पडटा मातशें खोस ओके सो करूया आतां मातशें मिक्सरार मारया सो गायज फायनली हांवें गेले तांदूळ आनीक चुनूय गायज हाडले ओके सगळें घायलें रेडी केलें आतां गायज नेक्स्ट म्हणल्यार ते आमगेले सुलोडी काडपाची ओके सो कायल बायल गरम करून दवरता सगळें रेडी करता आनी मातशे वक्तान तुमकां हांव मेळटा ओके आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज हांवें पीठ चडूय बारीक केलें ना दिसतू केलां ओके आमी तांदूळ आनी चून बारीक केलां कित्याक मागीर ते ताड्या लागता न्हू सो चून बारीक केलां आनी तांदूळ मातशें मोटेशें दवरलां पीठ चडूय बारीक न्हू आनी गायज आख्खें पीठ म्हाका दिसता वगलाचें पडलां सगळें सो गायज मेळया मातशे वक्तान सगळें रेडी करता आनी तुमकां दाखयता मस्ती सुलोड कितको काडटी ओके आनी आलिशा सारकें रेडी जालो हा थिंगा गिडपाक सासमायक उलयताले सासमायक सांगता मायक सांगता मस्ती खंय आयज आमकां हें करता कितें ते सुलोड्यो माय सांगता तूं बरो मरे खंय भायले सुलोडी कोण हावयता खंय आपल्या खंय केन्ना कोण हावयल ना गायज बेश्टी फोकाण करताली ती हांव जायत पाट करतालो ओके घरा कडेन आनीक ती करताली बट ती चड पाट करताली हांव केन्ना करतालो
आणि हांव जेन्ना करतालो गायज म्हाका चडसो करतालो ओके सो आपशा भाशे हांव करतालो हांव खातालो हांडे बरी आठवल केलो जाल्यार हांडे बरी आठवल करून एकटो खातालो जायना मरे कितू जालें तें तुजे भाशेन न्हू तें गायज जेन्ना बरें कितें करता न्हू मातशें टायम लागता गायज हांव फकाण करता आनी से गायज आमगेलें पीठ ओके पीठ बरें आतां तितून उदक घालपा जाय दिसता उदक घालतलो हात बात धुयलो मरे सगळें दिला गायज एका हेंच खातलो तें चड कळटा तुका इवन हात धुयलो ना जाल्यार लेकून हालीशा चड खातलें ओय गायज आमगे सासमायका उलयता ती सांगलो ते होय होय सांगता ती मग ती फकाणी करता बायले बरें कोण हांव मायक कोण ना ते पण वचत मायक कोण हांव रे सो गायज घाल्या थोडेशे मीठूय घाल्या ओके आनी थोडेशे टेस्ट आणू इल्लेशें कितें म्हणटात ते आमगे साखरूय उडयताय बरें घालशी मीठ हार हार करून खावपाचें गाय तेका सो एक्चुअली म्हाका चड साखर लायक जायना बट आलिशा न्हू मातशें स्वीट सायड लायक जाता सुलोड्याची न्हू या म्हाका जाय तशें कर आनी घाल 2 सो 2 टेबल स्पून गायज तितून हांव साखर घालता ओके तुमकां जाय तशें करून घालपाची कोणा तुमकां जाय ते भशेन घाल कोणा मायज जाय जाल्यार मायज घाले आली कम सी पीठ न्हू एशको वचपा जाय केन्ना सुलोडी करता तेन्ना गायज आलिशा न्हू पीठ करता तेन्ना सारकें बारीक करता आनी मागीर तें न्हू हार्ड जाताय सारकें बरें फ्लफी जायनाय चड हें केलें जाल्यार गायज व्हडलो शोमात ना शोमारी सो गायज मेळटा तुमकां माशक्तान ओके सो गायज फायनली मुगेले यू नो बॅटर जालो रेडी चोवपा शकता गायज चडूय पातळ केलो ना दिसतो केला ओके आनी आमी घालया कायलीचेर आनी चोया केस जाता आनी कितलें ओके आनी हांवें म्हाका हितून काशा थोडेशें तेल घेयलां आनी आनियन ओके आनियन एशें कोन्न बुडोवन दवरलो आहा सो आनियन लायताय गायज आमी आनी बेश्टें जाय जाल्यार बेश्टेंय घालूं जाता थोडे आनियना वास लायक जायना सो तें मागीर बेश्टेंय घालूं जाता ओके सो पयलीं सद्या घालया एक आनी चोया केस जाल ती पयलीं सद्या घालया तेल थोडेशें गायज म्हाका न्हू कायलीचें मातशें हें जाता टेंशन कित्याक न्हू कायल मदें ती हें वयर अशी आय मीन पेन इतलें हें ना तें सो तरी आसता चोयता गायज केस जाता आनी कितें आनी म्हाका जाय एक लीड ओके वयल्यान धांपपाक आनी गायज एका धाकटुलो ब्राक आसता हांवें तो सद्या बंद केला टिश्यू घाल सो चोया पयलीं सुलोड घालया केस जात ती सायबापा म्हणपाची आनी घालपाची नाजाल्यार आलिशा म्हणटाले वय एसो सुलोड यो म्हणून गेले सो गायज चोया पयलीं घाल ती केस जात ती सो गायज चोयला आसतलो तुमी हांवें एक सुलोट घायल्या आनी पयली टेस्ट गायज आलिशा करूं लाया आपोया तेका जेन्ना रेडी जालें म्हणजे आनी विचारया टेस्ट केस जाला आनी कितें तें ओके तें तुमकां सांगतलें सो गायज आलिशा येयलें चोय आनी फर्स्ट सुलोटी गायज आतां हांव काडटा ओके हांव नाका जाल जाल्यार म्हाका दिसता जालें मग प्लेट जालें गायज ती ओके सारकें ट्रेडिशनल वे करता मरे तूं ओ माय गॉड लुक एट दिस बरी जाल्यार गायज चोवपा शकताय बबल येताय ओके पयली सुलोटी मुगेली ओके आनीक आनी मातशें क्रिस्पी जालें गायज आनी बरी लागतली ती आनी आमी गायज सुलोटी कोत्ताय न्हू केन्ना पोत नाय ओके बट थोडी पोत्ताय दिसता म्हाका हाली उठन न्हू एक्चुअली गायज सुलोटी कोत्ता आसतना न्हू केन्ना पोत नाय हेशी दोत्ताय सो हांवूय ती पोतपा ना बट हालींशें हांव ट्राय करूं लायतलो आनी तें सांगतलो तुमकां कितें जालें आनी कितें तें ओके गायज तापलो आहा सारकें हालींशें केदो काय ती हांवें टेस्ट करून तुमकां सांगलो जालो सो गायज चोय ही मुगेली सुलोडी पयली ओके आतां दिया आलिशाक वेट आहा मातशें गरम आहा तें गायज फरें म्हणल्यार बरो वास येयलो सारको गोंय करताय तशें करून अशी गायज एक तेरा एक मेरा हें बरें आहा तेरा मेरा दो तेरा दो मेरा करया मागीर हा ओके सो गायज आतां गायली हांवें दुसरी ओके चोवपा शकताय ही चोया केस जातली टेस्ट करया रे टेस्ट करूं चोया एशें को ओपन जायना गो ती भितूर यू नो दॅट थिंग हॅज टू बी डन कुक्ड गायज हें चोडू मेत्राय करता टेस्ट करपाक बट हांव टेस्ट करता आनी तें टेस्ट करून सांगता तुमकां यम्मी आलिशा सांगता तुमकां टेस्ट गायज डिलिशियस गायज सारकी म्हाका न्हू गोंय चूड घासिल्लो जेन्ना हांव गोंय कोत्तालो न्हू ना रोड ना बट जेन्ना हांव गोंय कोत्तालो न्हू एशें कोन्न सुलोड्यो सेम गायज जालें लास्ट टायम आलिशान केलोली मातशें पीठ तें मातशें चिकट अशें आहलें न्हू लायक चड
ग्राइंड केलें चड ग्राइंड केलो न्ही आनी तांदूळ ते बरे आसनाय गायज तांदूळ बरे आहाय बट मुगे वतात साखरे वतात म्हाका थँक्यू लाव मुगे वतात साखरे पोवत न्हू सारको आहा बट आलिशा कडेन मातशें मायज जाय पडटलो न्ही या आय डोंट माइंड बट आय एम ओके विथ दिस बट दिस इज द बेस्ट वन गायज आनी काळे चाव आनी चुलवट म्हणल्यार गायज नंबर वन काळे चा पितली या गायज हांव न्हू आयज कितें सांगू तुमकां रेटींग तर कोणें विचारलें म्हाका न्हू हांव म्हाका रेटींग न्हू 12 on 10 दिवपाक इतली बरी जालो हाय गायज समतो म्हाका गोंयचो उडको आशिल्लो नंबर 1 सारक्यो नो इट्स नायस शेअर करूया आंबोटे गायज एसो सुलोड्यो न्हू हांव 5-6 एकटो खातो दिसता म्हाका सो कितें जातलो तें मागीर एक उस्का 4 मेरा चोयले दुसऱ्या पण करतोय म्हाका तुमी दाखोवपा जाय म्हण एक दिले आली काम म्हण बरें जालें तेश कोन हांव मोगाळ गायस आनी ताका दिले शेअर केलें ताका हांवें कॅमेराचेर दिसती पड न्हू तेका ती शेअर केलें ताणें मुगडे गायस चोय हांव कितू हार्ड वर्किंग ते कोट्टा म्हणजे नाकटा म्हणलें थंय सगलीं आनी मुगेले तुगे म्हणलें मुगे नाकता नाय गायज गेले सगले चोय गायस चोय 1 2 1 2 3 4 म्हणली तू ऑलरेडी बिना का तुका प्लास्टिका घालता गायस म्हाका न्हू एक तुमकां एक खबर शेअर करपा जाय हांव नको तुमी जायत जाणांन चोयला आसतलें ओके आनी तरी आसतना गायज म्हाका तुमकडे खबर शेअर करपा जाय आनी म्हाका जाय गायज तुमी सगल्यांनी खबर आयकलोली ओके एंड पर्यंत तुमी चोय हो व्लॉग समथिंग इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट इन फॅमिली आमगे फॅमिली घडो शकता आमगे घराब्यान असले घडो शकता ओके सो आनी हें घडलां गायज रियल ओके हें जें घडलां काल कितें घडलां तें तुमकां हांव आयज सांगतलो ओके एसो घडणी गायज हांवें आयज पर्यंत चोयल ना एश को एक फॅमिली जें कितें घडलां तें हांवें आयज पर्यंत चोयलो ना तें तुमकां हांव मागीर सांगतलो सो गायज फायनली आमगेलो ब्रेकफास्ट केलो गायज इतलो बरो ब्रेकफास्ट जालोलो आयचो म्हणटा तो नंबर 1 ब्रेकफास्ट बरी से जाली सारको गायज गोंय उडको आशिल्लो माई चातीचो आनी हांवूय जें कितें करतालो केन्ना तोय म्हाका उडको आशिल्लो आमगे माई आमकां सकाळी फुडें बऱ्यो सुलोडी काडून दिताली स्कुला वयता आसतना तेच भाशेन गायज मुगेल्यो सुलोड्यो बऱ्यो परफेक्ट जाल्ल्यो बरी से जाली हय आनी गायज तुमकां सांगलोलें म्हाका एक तुमकां इम्पॉर्टंट टॉपीक तुमकडे डिस्कस करूंक जाय म्हूण ओके सो गायज हे टॉपिका वयल्यान उलोवया आतां ओके आनी तुमी जाणा आसतले गायज तुमी जायत जाणांन चोयल आसतले आनी थोड्यान चोयलाय जाल्यार म्हाका खबर ना ओके एक व्हिडिओ आसलो व्हायरल जाता सारको एक मोबायला लागून एक आयफोना मोबायला लागून आख्खे घरांतले 3 जाण मनीस सोंपले ओके तेंय जाल्यार तुमकां आतां हेजे वयल्यान सांगता आनीक पयलीं सद्या हो व्हिडिओ घालया हिंगा सो गायज हांव न्हू पयलो हिंगा व्हिडिओ घालता आनी मागीर तुमकां सांगता ओके कितें अशें घडलां आनी कित्या लागून अशें जालें तें गायज तुमकां हांव मागीर सांगता ओके पयलीं सद्या हो हिंगा व्हिडिओ चोय आनी गायज बारीकसाणेन चोयाय ओके आनी तुमकां कळटलें कितें अशें जालां जायत जाणांन चोयलो आसतलो तो बट तरी आसतना गायज आमी घालताय कित्याक न्हू जे कोणें चोयल ना तेंकांय चोवपाक ओके एक मोबायला लागून गायज कितें घडलो आहा आनी कितें जालां एक फॅमिलीन ओके एक घरान कितें जालां आख्खी फॅमिली कुटुंब काबार कितको जाला तो गायज तुमकां हांव मागीर सांगता हो पयलीं सद्या व्हिडिओ चोया ओके म्हणतो धरला अरे बाप दोघं पडले अरे बाप गेले ते बी दोघं गेले बाप मेले असते ना आता ते आहे ना हा भाऊ अरे बाप काय करायला गेले काय झालं बाप रे हे बघा सो गायज तुमी चोयलो आसतलो व्हिडिओ ओके सारको शॉकिंग आनी तुमकां कितें समजिल्लें तुमी आनी कितें कळ्ळां गायज तें म्हाका इतली खबर ना बट गायज हांव तुमकां सांगता ओके हो 18 ती 19 वर्सांचो भुरगो तेजें नांव जावन आहा कुणाल आनी ही गायज खबर जाल्ली आमगेली शिवाजी नगर कितें तें छत्रपती संभाजीनगर ओके हिंगा ही महाराष्ट्रा पडटा आनी थिंगा लोक गायज मराठी उलयता लायक कोंकणी गायज कोंकणी भाशेन आमगेली मातशें म्हाकाय समजता मातशें आनी गायज न्यूजाचेर सारकी इतली व्हायरल जालो आहा तुमी चोयल आसतले जे कोण चोयल ना ती वचोन चोय आनी गायज ही स्टोरी स्टार्टींग जाली कितकोन ओके एक मोबायला लागून गायज हो कुणाल म्हणटाय तेका तेणें तेगे मायक पायक सांगिल्लें जेन्ना भुरगे एकमुखाक मेळटाय दुसऱ्यांगे फोन चोयताय एकमुखाय फोन चोयताय आनी तांकां जाता की आपल्याकूय असो फोन आहल्या पुरो कित्याक दुसरे भुरगे तांकां चाडयताय चोय आवो आपल्यागे फोन आपल्याको आयफोन आहा आनी तुका फोन ना एश तेंगे गेलें कितें जालां आसतलें एश कोन्न जाता ओके
आनी तो हूंय येयलो घरा कडेन आनी हूंय तेगेले पेरंट्सां कडेन माय कडेन पाय कडेन हूंय जिद करपा लागलो आपले आयफोन जाय आपले आयफोन जाय आपले आयफोन जाय सो तेगे मामी डॅडीन तेका समजावपाचो जायती ट्राय केली समजायताली ना आपल्या कडेन बजट ना तेंकां बाड्याक बजट ना गरीब ती आयफोन गायज तुमी जाणाय 1.5 लाख 1.5 लाख मायज तेजो रेट आसता आनी तेंगे बाड्यालें बजट आसना आनी जाय तो तेका अंडरस्टँड केले तेणी तो आयकना जालो हें तेंगेलें गायज कॉन्वर्सेशन सोडू जालें ओके आनी तो सकाळीं 10 असो घरांतलो भायर सोन गेलो तेणें सांगलें की आपण तुमी तर म्हाका फोन दिनाय आयफोन दिनाय जाल्यार आपण वचोन आपल्यागेलो जीव दितलो म्हूण सो गायज 10 तो भायर सरलो भुरगो ओके दोंगरार व्हडलो दोंगर तो तुमी चोयलो आसतलो आनी इतलो डीप गायज थिंगा आनी पडल्या मनीसांनी मेळपाना म्हणटा ते भाशेन सो गायज जेन्ना तो गेलो तेगे माय पाय तेजी फाटी फाट गेली तेका समजायलो बाबा कोण नाका एशको कोण नाका तेजी पांय पडटाली तेजी रोडली खूब होय आनी हेंय सांगलो हूंय बाबा आतां सद्या बजट ना तुका आमी मागीर दिताय मातशें टायम घे तो भुरगो केस्सो आयकोना जिद पे अडार म्हणटा ते भाशेन सारकी जिद्दी ओके जीत दवरली तेणें ना आपल्या जाय तो जाय ओके आनी माय पाय बाडी हुंयच्यान दितली सो तो गेलो दोंगरार आनी तेजे फाटी फाट तेगे माय पाय आनी आख्खो लोक गांवांतलो ओके पावलो 10 गेलो तो 10 जालो स्टार्ट ही सो 10 गेलो तेन्ना लोक जायतो एकठांय जालो थिंगा 11 म्हणल्यार पुलिसां फोन केलो पुलिसूय येयले एम्बुलन्स येयले फायर ब्रिगेड बा सगळी येयली गायज आनी न्हू तेका इतलो लोकांनी समजायलो ओके गांवचो सरपंच लेगून पावलो थिंगा ओके गांवच्या सरपंचान सांगलें तेका बाबा तुका फोन जाया वो आपल्यागे फोन तूं कर वो तुका दिता आपण फोन तूं यो दोडयेर आहलो तो सारको देगेर पडपाचो आहा तो इतलो सारको जिद्दीन आहलो तो तेका मातशें पूण हालो नाका आनी पुलिसान सकयल नेट गायलो न्हू कित्याक तेका साल्वारेस करपा म्हणून इन केस पड जाल्यार तो आपल्यागेलो पोजिशन मूव करीत आहलो सो तेका लागून काय ते मुखार सांगता तुमकां सो सरपंचानूय सांगलें की आपण तुका आपल्यागे फोन दिता घे हो फोन घे ना गायज तो केस्सो आयकना जालो ओके आनी एशें कोण गायज 3 वरां जालीं तेका लोक समजायता माय समजायता पाय समजायता माय बाडी धीम घान दुख्खांनी रडटा बॉडी मान बाबा कोण नाका हे भाशेन मग पांय पडटा मग आपण सगलें दिता मग तरी आसतना गायज तो आयकना जालो चेडो आनी मुखार गायज तुमी जाणाय कोणें ना कोणें स्टेप घेवपा पडटा सो पांयन कितें चिंतलें आपण घोडे तेका आपल्यागे पुता साल्वार करूं जातलो मू ओके पाय काडला आनी गेलो तेका हाती मू धरपा आनी ओडटलो मू तो इतलो देगेर आहलो जेन्ना तो तेका हाती दोन होय धांवन तो तेका एशको दोन आयले हाडपा केलो धोडये आयले हाडपा गेलो गायज तेणें एकमुखा हाती धरलो आनी तो तेकाय घेवन गायज सकला पडलो सोमते वयर सो हाला पडले तुमी चोयलो आसतलो कितली वयर आहली ती आनी गायज आपल्यागे पूत आनी आपल्यागेलो घोव जेन्ना दोडये सकल पडटा आनी मोत्ता हें आपल्यागेली बायलेन त्या घोवाची बायलेन आनी ते पुता गेली आवयन चोवपा जावना सो आवयन कितें केलें आपण आनी कितें करतली सो आपण धांवमान वचोन सोमती उडकी मारली आनी गायज ही तिगाय हे फॅमिली तुली न्हू आगता गायज विदीन सेकेंड्स गायज तेगेलो आख्खो फॅमिली काबार जाली ओके सो गायज म्हाका इतलें चुरचूर दिसलें म्हगेलें आंग सारकें शिरशिरलें हांवें जायत चोयलें एशको इन्सिडंट बा गायज बट गायज कित्या लागून हें धाकटुल्या मोबायला लागून ओके आनी तेका अंडरस्टँड केलो तेणी तुका आमी दितले जेन्ना आमकडे घडटले दितले तुका जावं ते सरपंचान थिंगा लोक आहा तेणेंय सांगलेलें तुका आमी दिताय आयकना जालो जीत कोन्न रावलो गायज जायते भुरगे न्हू एशको आसताय एट दी एंड जालें कितें जालें कोणाक ना लास्टाक तुका मोबायलूय ना तुवें आपल्यागे घरांत तूं आनी 2 जाणां जीव काबार केलो मायचोय जीव गेलो पायचोय जीव गेलो सो एट दी एंड गायज तुका कांय फावो जावना ओके जरी तर तुवें आयज तर आयकलोलें माय पाय गेले वो हे गांवच्या लोकांगे आयकलोलें बाबा कोण नाका उडकी मान नाका तुका आमी दिताय दिता हाल्ली घोडे जेन्ना तांकां घडटा तेन्ना दिता हाल्ली आनी गायज हें न्हू तुमकां सांगपा म्हणल्यार कितें न्हू आमगेले घरांनी आमगेले हितून एशें कोन्न गोरेब्यांनी गायज जायतें जाता धाकटुल्या भुरगे दुसऱ्यांगेले चोयताय इस्कला भुरगीं वयताय ते चोयताय आनी घराको येता आनी आपल्यागे मायक पायक सांगताय मामी म्हाका एसलो फोन जाय मामी म्हाका हें जाय कित्या जाय रे बाबा म्हणल्यार तो म्हणटा आपल्यागे फ्रेंडाको तेसो आहा गायज हें आतां न्हू सगळें कॉम्पिटिशन हें जालो आहा भुरग्यां मदें इस्कलांनी कॉलेजींनी गायज हें सगळें जाता चोयताय दुसऱ्यांगेले जे कोणा कडेन ना तेकाय आस जाता आपल्या कडेन आहल्या पूण म्हूण गायज पूण भुरगे समजनाय वयताय आनी डायरेक्ट माय कडेन पाय कडेन रिक्वेस्ट कोत्ताय आपल्या जाय ते जाय इसोली ते मागोत्ताय आनी जेन्ना ती दिनाय हेण तरी आपले जीव गेलो ओके थोडे आपण पिवपा लागताय आनी कितें कोत्ताय नाक जाल्यो करूं लागताय कित्याक आपल्यागे मायन पायन आपल्याक मागलो तें दिवं ना मू गायज एशें कोन्न जावपा जायना
तुमी तुमगेल्या भुरग्यांक बरे भशेन समजावपा जाय, बरे भशेन अंडरस्टँड करपा जाय. ते भुरगे तांकां न्हू कोण ना ओके आपल्या गेले डिफिकल्टी सांगपा जाय, डिफिकल्टी कितें आहा. थोडे गायज भुरगे समजताय आनी थोडे असले भुरगे आहाय जे समजनाय. तो जाण आसलो आपल्यागे माय पाय गरीब, आपल्यागे माय पायक जायते काम आहा, डिफिकल्टी जायती रीण आहाय, तरी आसतना गायज तेणें आयकोना जिद्द घेवन रावलो, मोतीन राग घेवन रावलो ना आपल्या मायन दिवं ना. ताका लागून आपण वचोन आपण आपल्या जीव काबार करता. गायज हांव मुगे हितून म्हणटा तुका तर जीव काबार करूंक जाय आसलो. ओके तुवें वयच हाल्लो आनी सोमती उडकी मारची हाल्ली. इतलें करून नाका हाल्लें की तुवें आपल्यागे खूद माय पायकूय त्रासांक आयली, तेंगलोय बाड्या गेलो जीव गेलो. ओके सो जेन्ना हांवें चोयलें गायज मुगेली हांगा लो उबी जाली. म्हाका न्हू रडचेंय कोण ना, हो कित कोचेंय कोण ना. आलिशा वॉज व्हेरी अपसेट. आलिशाय तुमकां बारीकशें सांगतलें हेजे वयल्यान. नो इट्स व्हेरी डिसअपॉयंटींग. उलोवपा लेगून येयना सांगपा म्हणल्यार जेन्ना म्हाका मस्तीन सांगलें तेन्ना पयलीं म्हणपा लागलो तो ताकाय पयलीं खबर आसना न्ही रे. पयलीं म्हणपा लागलो गर्लफ्रेंडा लागून जीव दिलो आसता तेणें म्हूण. मागीर आमी सारकें चोयलें येयत रावले तेदोणा आमी चोयलें. फर्स्ट मस्ती पयलें तेंय खबर ना लायक माय आनी पायी तेणी जीव दिलो म्हणून रे. हांव फकत चेड्या चोयलोलो पट तो हाली पट तो चोयलो हांवें तो सारको दाखोवना मागीर हय. सो तेणें कितें केलें लायक एट द एंड ऑफ द डे एक फोना लागून तेणें लायक सगल्यांगे जीव वयलो. आपणा माय पायकूय लायक हें केली. आनी तूं सांगता आसतना आयकना म्हणल्यार इट्स व्हेरी सरप्रायझींग तेणें तेशें करून केलें म्हूण. कितें शेल आसता म्हूण नोका तेगे तकले हितूलें की एक सांगता ओके दित म्हण तुका इवन सरपंचान सांगलें तुका दित म्हूण. सो हांव नोका तेगे कितें आसा बारे तो कोणी तो भिल आसतलो आपणा तापयत म्हूण मारीत म्हूण आनी सगळीं हें करीत म्हूण आतां जेली घालीत म्हणून लायक तेज मोतीन जायते येयला आसतलें. आनी गायज तो टायम तेगे देवान बरयलो आसतलें हो कुटुंब घोडे एक टायम काबार जावपाचो. आम म्हणटाय देव सगळें पयलें बरोवन दवरता. ओके प्लॅन आसता देवा गेलो. ओके देवा जाय ते प्रमाणे जाता. घोडे देवा जाय आसलो आसतलो हो आख्खो कुटुंब एक सांगाता आपल्या बरें येयलो. ओके सो तेका लागून घोडे गायज हांवें मुगे हितून म्हाका कितें दिसता तें म्हणटा. ओके कित्याक चोय गायज तो तर तेका तर वचपा जाय आसलें, खरो जीव दिवपा जाय आसलो. तो वयता आसलो सोमती उडकी मारता आसलो ना मू इतलो रावन 3 वरां गायज तेका कन्विन्स करताली. माय अशें करून दिमगान रडटा थिंगा बाबा नाका 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 म्हूण तरी आसतना आयकना. आनी जेन्ना पाय धरूं येता आय कॅन सी लायक हांव म्हूण हांव नको हांव कितें चिंत तें सांगता गायज. जेन्ना तो पडटा न्हू जाल्यार म्हाका दिसता त्या चेड्यान आपल्यागे खूद पायक ओडून सकला उडयले सो अशें म्हाका दिसता. ओके बारबो आपल्या बाबोरी वयले सो कित्याक तेका तर पडों जाय आसलो तो पायगे हात सोडटा आसलो आनी आपण पडटा आसलो. बट इन द व्हिडिओ आय कॅन सी ही इज होल्डिंग पायगे हात धरला आनी तेकाय तेणें सकल उडयलो अशें म्हाका दिसता. ओके आय डोंट नो हांव सांगत आहा हाली ना गो हाली म्हाका दिसता की तेणें आपल्यागे. आनी गायज आपल्यागे दोगांय पूत आनी घोव जेन्ना वयर सकलासन पडटा माय आनी कितें करतली ते बाळे आपल्या गेलो जीव थिंगा सोंपयलो. सो गायज हांव कितें सांगूंक सोदतां ओके आमगे भुरग्यां पासत लायक जे आमगेले भुरगीं आसताय तांकां तुमी समजावपा जाय. तुमी ताका अंडरस्टँड करपा जाय तुमगे भुरग्यांक. एक्चुअली गायज कितें मागताय तें सगळें दिवपाक शिरी पडना. ती एक बॅड हॅबीट जाता जेन्ना मागता तें दिताय भुरग्यांक. आयज आपल्या मोबायल जाय तूं मोबायल दिता, हाल म्हणटा आपल्या मोटरसायकल जाय तूं मोटरसायकल दिता. तूं म्हणटा कोण घोट्टी दिताय एक्चुअली दिवपा उपना. आतां आमगे एक एज आहलोली तुका केदोन फोन दिलो हांव नको. बट आमकां अमकी एज जावपा जाय आहलोली. आमकां सांगलोलें जेन्ना कॉलेजी वयता तेदोन तुका आमी मोबायल दितो म्हणून. ओके तेशें करून जावपा जाय. आतां यंग भुरग्यांक कोण घोट्टी आतां गायज भुरगीं धाकटी ओके धाकटी हाती जालो भुरगीं तांकां जेवण बरयताय फोन दाखयताय आनी जेवण बरयताय गायज असो चल्लो आहा. जनरेशन म्हणटा चड फास्ट पेजात चलता. आमगे पेरंट्स दिताय भुरग्यां कडेन ती हाय नाय दिताय. गायज तुम दिसना पयलीं आसना आसलोलें सगळें आमकां आसना. पयलीं गायज आमी जेयता आसतना एक हाती बोडी आसताली मायच्या आनी हाती एक बश आसताली. सो आमी बोडये चोयताले आनी जेवण जेयताले. नुस्त्या लेगून आसनालो हा पाती बोडयेकूच चोयन जेयताले. हे आमगे घरान घडटा की हाती फोन दिताय अरे कित्याक दिलो तुवें फोन ना तूं जेयना जाल्यार मागीर हांव फोन काडून
कुशीन दवरताले आतां तूं बऱ्यान चोय म्हूण ओके तेशें कोन्न बट एनीवेज आतां पेरंट्सूय लायक थोडी दिताय आमान कितें म्हणटली बट दीस इज द थिंग दीस इज द केस जेन्ना तुमी आपल्या भुरग्यांक दिताय तुमी चिंतनाय ती गरीब भुरगीं तीय शिंकताय म्हूण 21 क्लास ती कितें कोत्तली वयस म्हूण म्हाकाय जाता एक पाट म्हाका एक वस्त ना यू नो एग्जाम्पल एक ब्रँडेड ओके एक वस्त आहा अशें एक रोलेक्स ओके हांव एक एग्जाम्पल दिता हय म्हाकाय जाय आसलो अशें तेका हा म्हाकाय जाय अशें न्हू लायक बट म्हाका कळना वॉट वूड आय डू मुगे माय पायको मुगे घोवा सांगपाना ना म्हाका जाय रोलेक्स ना म्हाका जायना न्हू गायज तेशें कोन्नू एक स्मॉल रिक्वेस्ट आमगे कोण ग्रेस लोक आहा तो आय विल से आनी थोडी ग्रेस नाय दिताय यू नो लायक EMI घेवन दिताय हें दिताय लोन काढ आपल्यागे काढ दिताय म्हणजे भुरग्यान मागिले लोन काढलें दिलें ओके तेका दिलें हांव म्हणना दिना काय म्हूण दिवपा जाय बट गायज यू नो चोवपा जाय जेन्ना 21 क्लास वयताय 21 कॉलेजी वयताय यू नो तो बरो मोबायल घेवन आहा तो दुसऱ्या कितें जाता आसतलें गायज यू नो हांव म्हणना दिना काय म्हूण दियाय बट यू नो एक पाट चिंतू पडटा अशें करून जेन्ना घडण्यो जाताय तेन्ना न्हू चिंतू पडटा इवन लायक इस्कला आतां पयलीं भाशेन ड्रेस घालपा दिनाय कित्याक ते जाणाय कित्याक एक गरीब भुरग्याक जायना अफोर्ड करपा इवन लायक पार्टी बॅग्स दिताली दे डोंट अलाव एका लागून गायज एका लागून आमी आमगेले स्कुलांनी स्ट्रिक्ट कित्याक जाताय मोबायल अलाउड करनाय यू नो ड्रेस सारको ड्रेस कोड कित्याक दिताय कित्याक हय बर्थडे लेकून पयलीं पार्टी करताले कोण व्हडली चॉकलेट हाडटाले ते लेकून आतां बंद करताय कित्याक मागीर दुसरो जे कोणाक घडना तेच काळजा कितें जाता ओके सो गायज हांव सांगपा म्हणल्यार तुमकां सांगूंक सोदतां ओके भुरग्यांक ओके जे आमगेले भुरगे यंगस्टर आहाय ओके तुमकोडे जाता तेन्ना तुमी घेवचें ओके तुमी आपल्या हातपांयार रावाय जोड्याय जेन्ना तुमकोडे पयस जातलो पयलीं सद्या जोडून शिकाय जोड नासतना तुमी माय पायक आपले हें घेवन दी तें घेवन दी आनी माय पाय गेलो हितून गुन्यांव कोत्ता ओके पुतान मागिलें धुयेन मागिलें आहा तें काडलें लोन काडलो आनी कितें काडलें आनी तांकां दिलें दिना काय गायज हांव म्हणना दिना काय म्हूण पयलीं चोय तुगे पुता गेलो तुगे चेडवाय कॅरेक्टर कितें आसतलो कितको आहा तेगे यू नो GF कितको फ्रेंडा बरी तो लेट मी स्पीक फ्रेंडा बरी तो कितको यू नो कितको इनवॉल्व जाता कितको बिहेव करता हें सगळें गायज तुमी चोवपा जाय मायंड एक फ्रेंड आसता की आपणाक आयफोन हा तुका कितें हा रे आनी थोडे फ्रेंड असले आसताय अरे तुका बेस्त्या फोन हा मायक सांग रे तुगेली आपले आयफोन घेवन दी दित रे तुका आपण तशें सांगिल्लें मायक आपल्या गेले हय लेट मी स्पीक हय सो आपणय घेयला मामीन आपल्या घेवन दिला आपण ती बरी तापयली आपल्या घेवन आपल्या तूं दी ना जाल्यार आपण सोडून घर हे गायज न्हू फ्रेंड एकमेका पाडे देख दिता आनी मागीर तो दुसरो कितें करता सेम वयता आपल्यागे मायक सांगता मागीर तर तूं आपल्या दिना फोन आयफोन घेवन दिना आपण घर सोडून अशें करून धमकायताय सो गायज तुमी तुमगे भुरग्यांक गेलो न्हू हें चोवपा जाय म्हणजे ते कोणा बरी भोंवताय कोण आहा तेंगे फ्रेंड यू नो तेंगे जिवितान फ्रेंड सर्कल्स आनी सगळें गायज डे टू डे लायफान तेंगेलें तुमी बारीकशें ऑब्जर्व करपा जाय कित्याक हेजेर तुमकां घडटा भुरगे हऱ्यान दिचे आपल्यागे बरो भुरगो ओके तो दुसऱ्यांक ते मेतेर जायना कोणा मेतेर जायना तेन्ना तुमी काण तुमकां दिवपा जाय कित्याक यू ट्रस्ट युअर किड ओके जेन्ना तुमी चोयताय थोडी माय पाय कितें कोत्ताय चोयताय आपल्या भुरग केसो आहा तो नाडपण करता बट तोरी आसतना दोळे धांपताय आनी तांकां जाय तें दिताय आनी हे भुरगे मागीर दुसऱ्यांक त्रास कोत्ताय सो गायज स्पेशली ग्रेस लोक हाय तें करता ओके म्हणल्यार आतां चोयना ग्रेस ताणे म्हणना आनी सगळ्याकडे जनरल लायक ते चोवपा वचनाय न्हू तेंका पयशे आय न्हू फिर बी आमगे एक मिडल क्लास फॅमिली चिंतली 2 पाटी हांव ओके आसूं म्हणल्यार तेकडे हा न्हू बड्याकडे दिवया तेकाय दिवया म्हणून सो हो धाकटुलो एग्जाम्पल दिता आमगेले यंगस्टर्सांक ओके मायक पायक त्रास करूं नाकाय मायक पायक फोर्सा करूं नाकाय आपलें हें घेवन दी तें घेवन दी ओके हय तुम चिंतूं जाय आपले तकली उजार करूं जाय आपले माय हुंच स्टेटीन आहा पाय हुंच स्टेटीन आहा आपले पायको घोडटा मायको घोडटा हें पयलें भुरग्यांक तुमी चिंते ओके बेश्टें दुसऱ्याको आहा म्हूण तुमी आपल्यागे जेन्ना तुमी जोडटले तेन्ना तुमी तुमच्यान जाय तें घेवपा जाता शिकाय पयलें ओके शिकपाचेर यू नो लिस्वाचेर मन दवरे कॉन्सन्ट्रेट करे ओके कितें बरें करपाचें तें आनी तेन्ना जेन्ना तूं बरें करतलो बरे भाशेन शिकतलो तेन्ना तुज्यान मोबायलूय एकूण 2-2 4-4 मोबायल घेवपा जाता मायक पायक गायज त्रास करूं नाकाय ओके आनी मायक पायक त्रास केलो भुरगे खूंय पावलो नाय केन्ना फेलीज उरलो नाय ओके आनी केन्ना फेलीज जावपा नाय सो आयज चोय कितें घडलें गायज यू नो एक मोबायला धाकटुल्या मोबायला लागून घरांतली 3 जाण मनीस काबार जाले विदीन सेकंड्स ओके सो एशें जावपा जायना म्हाका भोंगो दिसलें तेंचे ओके तेगे फॅमिलीचे आतां कितें एक फोना लागून तूं जीव काडलो 3 जाणां गेलो कितें न्हू चोवपा गेल्यार लायक इट्स व्हेरी शॉकिंग आनी गायज तूं म्हणटली पुलिसान तेका थिंगा काडपा ट्राय करूं नाका म्हूण पुलिसानूय जायची ट्राय केली सकयल नेट गायलोलें ओके तो आपल्यागे पोजिशन चेंज करीत आसलो यू नो तुमी जाणाय जेन्ना न्हू मरण तुका बरोय
वयला ते तुवें नेट गायलें वो कितें गायलें म्हूण मनीस गायज साल्वार जायना ओके तेगे टायम आहलो तो आनी म्हाका दूख जाली तूं मोच आहलो ओके तुका तर मरपा जाय आहलें तुवें वयची आहली मातशी आहली उडकी न्हय तुगे मायक पायक तुवें त्रासान गायलें ओके पायकूय तुवें ओडून वयलो माय आनी बाडी कितें कोत्तली एकटी रावन सो मायन चिंतिलें आपुणूय जीव दिल्या बरो सो तेनूय बाड्यान उडकी मारली तेंगे आज फॅमिली ती सकल रडटा थिंगा कितुली कितें जालें आसता तेंग बाड्या हय तितू आपणे तीन लायक यू नो पयलीं सद्या घरां मोडना पयलीं सद्या इट्स व्हेरी सॅड लायक करूं उपना गायज चिंतू जाय आमी सगल्यांनी आम तुमकां सांगनाय सगल्यांक यू नो हो गायज आयज इन्सिडंट जालो म्हूण हो काल रातीको जातलो ओके आतां 8-10-12 वरां जाली आसतली इन्सिडंटाक ओके आनी गायज हे तरी इन्सिडंट आतां तो व्हायरल जालो म्हूण आमकां दिसती पडटा असले जायते इन्सिडंट घरान जाताय गायज यू नो थोडे कितें कोत्ताय भिताय आपले माय पाय भिताय ओके जी आवय बापूय आसता ती भिता ती सांगो वचनाय दुसऱ्याक ओके यू नो कितें असलें तुमकां दिसता तुमकां बारीकसो डावट आहा आपले भुरगे हेस कोत्ता आपल्यागे भुरगे तेस कोत्ता फर्स्ट ऑफ ऑल गायज तुमी पुलिसांक सांगपा जाय कोडीत करपा जाय आपल्या भुरगो कोणाकू तुगे फॅमिली मेंबराक सांगो जाय बाबा चोय तो हे भाशेन कोत्ता तो वायट रस्त्यार पावलो आहा अशें तशें तांकां कोडीत करपा जाय तुमी जाण जाताय थोड्या खबर आसता लिपोवन दवरताय तांकां मागीर भुरग्यां मागीर आनी हावस जाता आपल्यागे मामी कांय म्हणना आपल्या आपण पियोन येता आपल्यागे मामी कांय म्हणना आपण लेट येता आपल्या कांय म्हणना आपल्या आपण जायत येतो वयता जायत येता आपल्या मामी कांय म्हणना कित्याक म्हणना गायज मामीक एक पाटी घरां कितें जाता तांकां लॉस जाता की सांगो हा आपल्यागे पूत तेस कोत्ता म्हूण दुसऱ्या सांगो लॉस जाता गायज हितून लॉस ना लास्टार रावन फायद ना ओके आतां हें कितें जालां तें लास्टाक ओके लास्टाक कितें जालें ती गाय मेली ओके आख्या संवसारान चोयलें आख्या लोकांक चोयलें हे फॅमिली कितें घडलें जेन्ना तुमकां दिसता एस तशें तुमगे घरान जाता यू नो कोणा कडेन उलोय डिस्कस करे आनी तुमकां दिसता ओके आपले चेडो वायट नदरेर पावलो आहा वायट हितून चेडो वो चेडवां सांग तुका एक तुमगे भुरगीं चेडो वो चेडवां वायट हितून तर पावलो हांवें पुलिसां इन्फॉर्म करे ओके पुलीस जेन्ना इन्फॉर्म करता तेन्ना न्हू ते भुरग्या वो त्या चेडवा आड मातशें धमकी दिवपाक शकता तांकां सांगूंक शकता की चोय तुका हे भाशेन केलें जाल्यार तुका आमी यू नो मुखार तुका त्रास करतले तेन्ना गायज मातशें भिवून दवरपा जाय आमी न्हू भिरांत दाखयनाय माय पाय पयलीं भिता आपल्यागेलें नांव पिड्या जायत मू मायक पायक जाय आपल्यागे नांव सारकें संवसारा वयर पावलोलें लास्टाक अशें करून जालें म्हणटरी मागीर ती रडो भोंवताय ओ पुतान कितें केलें ओ धुयेन कितें केलें असो जावपा जायना गायज पयलीं आपल्यागे भुरग्यांक स्ट्रीक दवरे तांकां बरें आहा तें सांगाय तुवें तर चोयलो आपल्यागे भुरगो कितें मस्तीपण करता कितें नाक जालो करता ओके वोसोन दुसऱ्याचे गायनाय का थोडे आवयक बापायक कितें किसो सुय आसता जाण तूं आपल्यागे पुता गुन्यांव करनाय वयताय दुसऱ्यांगे हेजेर कळटा का न्हू ए तो आपल्यागे पुता पिड्या करता तो आपल्यागे पुता भायल्यान वता तो आपल्यागे पुता पिवपा शिकयता तो आपल्यागे चेडवा भोंवपा शिकयता तो आपल्यागे तें आपल्यागे चेडवा हिंगा तिंगा वता पाटयां वता असो न्हू गायज पयलें माय खरो माय पाय कोण आसता जाण तूं जो माय पाय आपल्यागे भुरग्याक फूत तापयता आपल्या भुरग्याची पयली तापट मारता तो माय पाय सारको आसता ओके हांव तुका एग्जाम्पल सांगता जेन्ना हांव घरा कडेन ओके केन्ना अशें करून लेट बेट येतालो माय म्हणटाली वचनाका चोय गेल्यार तुका हांव घरां भितर घेवपाना म्हूण आनी माय कितें करताली म्हाका घरां केन्ना भितर घेयना आहलोली हांव भायल्यान रावतालो गॅलरींत नाजाल्यार भायल्यान आखी रातभर न्हीद पडना आहलोली किमस खाताली भायल्यान कित्याक मायन सांगलो म्हाका भितर घेवपाना म्हूण आनी खरें घेयना आहलोली आनी एक गायज कायदो आहलो मगे मागेलो हय हय तुका भितर घेयना खरो तूं म्हणशी तूं वचोन फ्रेंडागेर न्हिदतलो म्हूण ना गायज जेरी तर हांव तर फ्रेंडागेर वचोन न्हिदत ती वचोन फ्रेंडा थिंग वचोन इसूल करताली कळना तुका हितू माय म्हगेली स्ट्रीक हाडलोली सो हांव कितें करतालो ते भिरांतेन हांव घराको भायल्यान यू नो गॅलरी एसो रावतालो न्हिदतालो कित्याक हांव लेट येयलो हांव जाणा हांव वचोन देर धाडयना आहलो उगडगी यू नो रेस्पेद म्हणटाय तो आमी दिताले हांवें म्हाकाय जायत पाट मायन भायल्यान दवरलो आहा ना मू हांव केन्ना शेजऱ्यागे वचोन न्हिदलो ना मुगे मुजे बाबू जे फ्रेंड येताले चल या रे मू आमी खूंय या मू एका बीट शो आसताले तेन्ना या मू सो फ्रेंडान म्हाका बीट शो आयलो मू म्हज्यान फ्रेंडागेर न्हिदो जायना आहलोलें न्हिदल्यार म्हाकाय पडटालें ते फ्रेंडाकूय पडटालें माय वचोन दोगांयकूय इसूल करताली आनी तेगे मायक पायक आनी सगल्यांक ओके म्हाका पयलीं इसूल करताली मागीर तांकांय इसूल करताले सो हांव एक भिरांत आहलो म्हाका सो जेन्ना हांव भायर घालताली माय हांव बरो न्हिदतालो केन्ना ट्राय करतालो जन्नांतल्यान यू नो आमगे सोफा तेकोनो आहलो जन्नांतल्यान ते सोफा कुशीन काडप आनी मागीर तेजे सुसेगाद न्हिदप ओके सो असो आसपा जाय भिरांत आसपा जाय गायज आयज काल मायक पायक कितें जाय हालीं नांव पयशे यू नो आपलें नांव पिड्या जातलें आमकां पयसो आहा आमगे नांव लोकांक कळ्ळें जाल्यार आवय कितें जातलें लोक कितें म्हणटलो गायज लोकांगे चिंतना काय लोक चोवपा आहा तो न्हू तमाशा लास्टा चोयता जेन्ना अशें करून घडटा न्हू तेन्ना लोक आख्खो तुमगेलो तमाशा चोयता
आनी तुमकां थोड्यांक दिसता आपल्याक खबर भायर पावलो ना भितरी उत्तली ना गायज यू नो कितें म्हणटा तें एक पणस पिकलो न्हू आनी तुमी तो पाट्या पोंदा धापून लेकून दवरलो जाल्यार तेजो फोर म्हूण भायल्यान वचपाक आतां वयताच ओके सो तुमगेलो घराचें नांव पिड्या जाचने आदीं वा तुमगे भुरग्यांचें नांव पिड्या जाचने आदीं पयलीं तुमी तुमगे भुरग्यांक तुमी निटीर हाडची तांकां बरी आहा तें सांगची जेन्ना ते तुगे भुरग्यान म्हण तूं समज एक मिस्टेक केली तुमी ताका सांगो जाय बाबा ही तुवें मिस्टेक केल्या ओके आनी थोडे कितें कोताय सांगिल्ले ते भाशेन ना आपल्या पुतान केली ना ती मिस्टेक ती तेन केल्या तेगे फ्रेंडान केल्या असो करनाकाय पयलीं आपल्या पुताचे तापड मारे आनी सांगाय बाबा हें तुवें कितें केलां तें रॉंग पयलीं तेजे दिये मागीर दुसऱ्या वचोन सांगाय बाबा ही भाशेन आहा तेकाय मागीर तुमी अंडरस्टँड करे आपल्यागे दाखोवन दुसऱ्यागे उक्त करूं वचनाकाय तेन्ना तुमी हट्टली तुमकां असलो इन्सिडंट घडटलो पडिसे जायत जाण पेरंट्स आसताय आतां आयज हे जनरेशनाक की आपल्या भुरग्यांक भिताय ओके आय डोंट नो कितें अशें तें लायक भुरग्यांक भियोन रावप लायक आवय ना आपणा तो मारतलो यू नो अशें कोन्न आसता जायत जाणां तो आपणा तापयतलो बट गायज तुम पेरंट्स न्हू तुम कित्याक भिवपा जाय भुरग्यांक लायक एक्शन घेयाय तुमचो तर तुमच्या हातून तो एक्शन घेयाय लायक यू नो जायते भुरगे हय आपल्यागे मायक पायक मारताय आनी माय पाय ओगी रावताय कित्याक ओगी रावताय दुसऱ्या कडत न्हू तुजेर हात केलो तुमचे हात केलो वसाय पुलीस स्टेशनार सांगाय हो चेडो आपल्या स्वता येता हे चेड्यान आपल्याचे तापड मारला ओके पुलीस तांकां निटीर हाडटाय ओके ते तरी एटलिस्ट भिवतले तुमकां भिनाय न्हू तांकां तरी भितले ते सो ओगी रावनाकाय भिनाकाय ओके जे तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन जे नांव तर वाऱ्यार पडपा आहा न्हू खंयच्यानू पडटा आमगेले गोंयकारांगेले कितें जाता यू नो मेन कितें जाता आमी ओके हांवूय म्हणना सगळीं ओके तुमी जाणाय गोंयकार म्हणटाय तो हालतिकायेन रावपी मनीस आनी जेन्ना एश तशें जाता न्हू घरांतुलें तांकां न्हू तें भायर घालूं आसता कित्याक आमकां एक लॉज मो आसता ओके बट गायज ही लॉज न्हू पयलीं धाकटी आसता तेन्ना ती सुटावी करपा जाय तेन्ना तें सॉल्व करपा जाय व्हडले जावं पुशा रावनाकाय आख्या संवसारा फामाद जावं पुशा रावनाकाय व्हडीशी जाली इतलें गायज आयच्या हितून हांव तुमकां चड कांय सांगना ओके आनीक हय हांवें म्हाका मुगे काळजां कितें आहा सांगपा आहा तें बरें सांगपा आहा तें म्हाका कितें तुमकां बरें एक सांगपा आहा तें सांगलां थोडी वायट दोत्तली मनाक थोड्या राग येतलो ओके तें म्हाका कांय हें ना म्हाका कांय परवा ना तुमी राग दोऱ्याय रियलिटी आहा ती तुमकां सांगल्या सो कितें म्हणटा सदां कोडू आसता तुमकां आयकों जाय जाल्यार आयकोचें ना जाल्यार हे कानान आयकोन त्या कानांतल्यान भायर घालचें राग दोच न्हू ओके सो इतलें गायज एंड ऑफ द डे तुमकां दूख जातलें न्हू जेन्ना एक कितें घडटें जाणा तुमकां जाता आमकां आतां तेंगे दूख जालें आमकां बरें दिसना सो आमी एक तुमकां एक यू नो उलोवपाक चिंतलें लायक ओके आमी उलोवया आमगे काळजां कितें शांत तें आनी आम चोयताय न्हू आम दिसती पडटा जायत जाणांगेले अशें कोन्न सिट्युएशन्स आसताय कोण आपणे माय पाय भुरग्यां भिताय वो कोण अशें कोन्न न्हू जायते आयकताय जायतें दिताय थोडी आहाय ती आपणे भुरग्यांक चड ओवर दिताय दिवपा जाय बट लिमीट आसता सगळे कामां यू नो आनी तुवें जाण जावपा जाय ओके नो जेवणाच्या टायमार तुका टीव्ही ना वच डायनिंग टेबलाचेर बस ओ समथींग यू नो लायक अशें कोन्न जेयते जाणां फोन घेवन बसना आनी हेंय म्हणना गायज तुमी सारकी भुरग्यांक स्ट्रिकू रावपा जाय ना तेंय करनाकाय ओके यू हॅव टू बी व्हेरी गुड विथ युअर किड्स लायक एज अ फ्रेंड ओके नेवर रेज युअर किड्स लायक पेरंट्स एश रेज करूं वचना एज अ फ्रेंड ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ देम जेन्ना तूं फ्रेंड जाता तेन्ना ती तुमकां कितें शेअर करूं शकताय ओके आतां हांव तर आलिशा बरी यू नो आलिशा इज माय किड आनी हांव तेका बरो फ्रेंड आसो तर तेका बिहेव करता एज अ पेरंट ओपनली तें म्हाका सांगतलें कितें तर एश तेशें गायज तें म्हाका सांगता आनी तुमी चडूय स्ट्रीक रावली ना हें तें न्हू जेन्ना तुका भुरगो लिपोवपा पावता आनी भुरगीं तुमकां न्हू सांगनाय मागीर सारकें कित्याक तुवें सारकें चड स्ट्रीक दवरलो आहा इतलें स्ट्रीक दवरूं जायना दिसतूच सांगपा भिताय सो आय ऑलवेज से यू नो तुवें तर तुगेल्या भुरग्यांक रेज करपा जाय एज अ फ्रेंड ओके आमी केशी एकमुका गेली दोस्त तेशी ते भाशेन बरी उलोवपा जाय बरी हें करे तेन्ना यू नो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कित्याक प्रॉब्लमूय हाय जाल्यार सॉल्व करपा वेज आसताय थोडी लायक एकमुकाचे हात कोलता एक्चुअली टू बी ऑनस्ट हात कोलप न्हू कोणाचे यू नो एकमुकाचे भुरग्यांचे जावं पेरंट्साचे जावं कोणाचे हात कोलप न्हू दॅट्स अ वे थोड्यांगे आमगे मामी ती आसता दोड मोट केल्यार पुरो आहलोले आम समथी स्ट्रिक्ट लायक यू नो कितें उलोवप पयलीं गायज आहलोले ते आमकां अशें केल्यार पुरो आहलोले आम कट्टाले हय कळ्ळें मामी रागार आतां मान पोले लेगू मोठ केल्या भुरगीं गाय सुदरनाय ओके आय मीन आयकनाय माय पाय गेली ओके आपण ती आपण म्हणटा एश करना काय ओके चड गायज काय सांगना माय ब्लॉग व्हडलो जाता ओके समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब करे विसरो नाका सबस्क्रायब करपाक कित्याक आमकां थोडे जाय आनी यू नो लायक बेगीन करुया 5K रावताय आमी
जाय जाणांनी केलो सो थँक्यू तुमकां Yeah, so thank you for watching, guys. Moga so media tumka फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान. Till then, guys, bye.